biasa karena kita menjadi saksi dalam launching buku 50 tahun KSP Kopdit. Perjalanan 50 tahun ini bukan perjalanan yang mudah ya, no. Yes, Nora. Terima kasih Bapak Ibu hadirin. Dan tentunya juga untuk menghargai Bapak Ibu undangan semua yang sudah hadir malam hari ini. Ya, inilah saat kita tunggu-tunggu karena kita juga akan mendengarkan bersama-sama ya. Sembari kita melihat keindahan firework di langit hari ini. Tentunya ini belum seberapa karena sebentar kita akan ada di puncaknya menyaksikan bintang tamu luar biasa untuk seluruh warga masyarakat Maumere. Wah, Bapak Yanto, berapa banyak hatinya Bapak? Terima kasih manajer KSP Kopdit yang sudah mempersembahkan begitu luar biasa puncak acara ulang tahun emas ke-50 tahun KSP Kopdit Obor Mas. Yes. Masih banyak, jadi kita tetap sabar ya. Ini spesial. Video sampai memorinya full. Mana suaranya? Wah, luar biasa. Pokoknya tetap semangat sampai habis acara bisa ya. Tetap semangat ya, karena akan ada hadiah khusus buat Video sinopsis buku 50 tahun KSP Kopdit Obor Mas terus menjadi cahaya. KSP Kopdit Obor Mas terus menjadi cahaya. Buku ini secara garis besar membahas sejarah panjang. Oke. KSP Kopdit Obor Mas. Wah, kurang semangat. Coba sekali lagi, lebih semangat lagi ya. Oke, MC Ribani, kita sama-sama semuanya. KSP Kopdit Obor Mas melayani. Yeay, boleh tepuk tangan lagi Bapak Ibu semua. Terima kasih untuk semangatnya melayani dengan hati nurani. Tentunya di hari ulang tahun emas ke-50 tahun KSP Kopdit Obor Mas. Kita boleh merayakan sukacita bersama di malam hari ini. Dan perlu diketahui Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati dan kami banggakan, masyarakat yang hadir di depan Bapak Ibu ini sudah standby dari jam 4 sore. Boleh tepuk tangannya semuanya? Dengan setia menanti tentunya. Dan untuk itu kita akan melanjutkan acara demi acara, rangkaian acara puncak 50 tahun KSP Kopdit Obor Mas. Dan selanjutnya kami undang Bapak Ibu tamu kehormatan untuk dapat bangkit berdiri, dan juga kita semua yang ada di sini, kita akan bersama-sama melakukan Indonesia Raya dan Mars Koperasi.
Bapak Ibu. Sebelah kiri. Yes. Nanti baru kita minta lightning drop dulu. Iya. Baik Bapak. 1972 lahirlah sebuah koperasi yang oleh para pendidik dan juga oleh para pendiri diberi nama PESTA Obor Mas. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. As you fade away. As you fade away. Like nothing I felt, my mind overwhelms. I think that I'm broken, but I hope you can't help. I know I'm not perfect, but some days I feel far more worthless. Baby, you make me feel nervous. If I still have you, I have purpose. It's all worth it. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Jumlah kantor cabang 22, jumlah karyawan 543, para fokus dan substansi sebanyak 26 tim. Sebenarnya patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan. Singkatnya, lahirlah sebuah koperasi yang oleh para pendidik dan juga oleh para pendiri diberi nama As you fade